Okay guys, good morning. Another episode of Storyahan ita with the Harlista Bacolod. Munis lang Harlista Bacolod guys. Oh. Damo. Yan. Okay. So gintawag din sila Harlista Bacolod because nga they ride Harley Davidson motorcycles. Harley Davidson nga motor, big bikes. So anyway, sari kami sa Duyan. So Duyan Coffee, pangape kami di. Shout out sa Duyan. Kag sa owner ng amigo ko man. Good boy kay Kapitan guys. Sa tupad ko is Grandmaster Rome, Good morning. Master Stephen. Hi, good morning. Good morning, guys. Good morning. Mga disinte, no? Like me. Kadlaws lang. Pero tuod man, decent people like me. So, Grandmaster, magkotonta lang ka. Sano gani natukod ang harlista gani? Mga ano sano to nga tuig gani? Nalipat na ko maybe mga 4 years ago. Oh, do mga sarang no. Kami na actually guys nag-establish ang harlista nga group. Cruiser natin si Harley nga Harley, mga cruiser motorcycles. Pero mostly Harley, kitihan mo na nga Harlista ngalan. Mayari kami mga Harley Davidson. So we decided to create a group nga riding group. Mga 3 to 4 years ago, nag-decide kami mag-dunay. Tapos ma-ride kami on weekends, kadto kami sa mga bukid-bukid, mga DSB, diri sa Patag. Tapos kung hapon, sa may mga afternoon rides pang kami, kadto kami da sa mga di nga kapihan or sometimes sa mga makainom-inom mga kami bladyutay, mga storya-storya, number, muna. Isubong nagadamo. Lain-lain kasi mga membro namon. So, ini si Grandmaster, negosyante. Sir Stephen, negosyante man. Mga negosyante ni tanan. Hambal man balado. Ako na lang tanan ginapambal mo. Master Pambala. Pambala maski ano. If I remember it right, we started tatlo lang gid kami. Like me, Romy, and Tad. We have Harleys. That's why nga nag-inopdanay kami. And sa time lakat, nagadamo, kami nagadamo. Pero we choose our members strictly. We don't prioritize quantity. We prioritize quality. Kaya we started like 4 years ago. We started only the 3 of us, then nagadamo. Currently, we are also open sa mga other brands like cruiser bikes. Ako currently I sold all my Harleys and I'm riding a Honda Rebel 1100. Maybe eventually I'll buy another one, siguro mga older models na lang. More on for collection and for display. Anyways, muna si Master Stephen, isa sa mga founder namon sang Harlista Bacolod. Ari si Grandmaster. Ako na lang makapit mic si mo sir kaya para hindi ka na mag-effort kay kurog-kurog na imo kamot karon. Copy paste lang sinambal ni Master Stephen. Kita mo lang copy paste lang kuno kapunto. Ari mga members namon ni iba no. Ni sila on ari. Mga kagakadis ni sila. Si Sir Edwin, gwapo sa t-shirt ni Sir Edwin. Kag si Joey. Sir Edwin. Good morning. Ito na dugay naman kay daw pila mga katuig. Pila mga katuig ni? 5 years na, 6 years siguro. 6 years na. Okay, daan na ganyan mo bike mo. Ano mo? Muna guys kung mayara ka matang itago-tago o mga vintage, pagwa nyo, i-enjoy the ride. Makita-kita ta des dalan kag welcome gate magupod sa amon. Wala gid problem. May mga sa tanan. No, if you have a cruiser, you can join us in a Sunday ride. Wala naman restriction kami sa basta cruiser lang. And we just ride with a speed of about 70 to 80. So you can cope up with us. Just a coffee ride, breakfast ride, and then you will be at your home at around 11 to 1200. So morning ride. Just to have a break on a weekly busy days. That's all. Thank you. Ang t-shirt ay po sa blaw na Harley Davidson. Pag ito. Grabe guys, no? Tanan sila ya guys, English ako ya Ilonggo. Sige na lang. Papasensyahan nyo na lang ko. Local talent lang ko ya. With the other group man.
Actually, part man isang ano. Ang Harlista, actually, part man sa Thunderbugs. Those, hindi man kami separate group. Ang mother club namon is Thunderbugs Bacolod, which was actually established in 1964, no? 63. Oh, nandiyan nyo guys, 1963, way pa ko na nabata. Established ng Thunderbugs. So, one of the oldest na motorcycle big bike club sa Philippines. Pero do sub ano lang kami, do sub group nga cruiser group nga gitawag namon na Harlista Bacolod. So, ini sila nga mga diri, mga members ni mga Thunderbugs, mga scooter group ni sila, separate man sila. Mga maxi scooters na. Ayan. So, ari kami sa duyan sa buong. May dumayo man. Ari si Sir Joseph. Sir Joseph. Riding with the group today, so we just enjoy the ride. Yeah, si Sir Joseph. Sir June. Morning. Hello, good morning. Ari kami subong sa Duyan with Sunday ride with the Harlista. It's a nice ride. Thank you. Ibo Sir William Galeona, latest ni namon member bansang Harlista. Are you sa dason mo? Dasun wala ka, suara gina dugang gina sa dasun no. Ano kaya nagsugod sa mo? Nang do March bala mo last year. Oh, last year March. Nag-start ko sa Vulcan 650. Tapos do pila lang ka bulan, do bala mo nang 48 ko do dayon. Anyways guys, if you notice, ang Harlista nga grupo, may mga tsura, may mga gwapohon. Ha? Tanaw mo, may mga tsura ni tanan. Ang mga gwapo, tanablaw. May bigote pa oh. Ang ibang dula bigote, but lang. So muna guys, this is the Harlista group. A subgroup of Thunderbugs Bacolod, riding motorcycle group, big bikes. Gladly, I'm one of them. I'm a member of Harlista and also a member of Thunderbugs Bacolod. Ari ang mga the beautiful wives of the Harlista member. Good morning. Happy Mother's Day. So sorry. Ay, happy Mother's Day. Exactly. Gali, guys, sorry. Nalipat ko. Happy Mother's Day. Gali, before I forget. Sa tanan nga mothers, ang mother ko ito sa balay na bilin. Sige lang, ilagin nila mga mother. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Oh? Bataan nila, oh. Happy Mother's Day. Ang kita mo. Ako yati, wala si ano. Karoon lang ko mag-greet ko magbugtaw na siya. Kaya tulog pa. Di ba? So that's it guys. Amo na siya. And this is the Harlista Bacolod. And I'll just show you later the motorcycles that we ride. Okay guys, good morning. We are here sa beautiful mountains sa may patag, sa Silay. Si Arang views ng mountain and the motorcycles are behind or beside me. So, ngayon pakita ko sa inyo ang mga motor. This is our Harlista group. These are cruisers, by the way. Some of them are mixed, but mostly are cruisers. This is a Harley Davidson Fat Boy. Kagina, this is a Harley Davidson Fat Boy. This is an older model. This is also a Harley Davidson Fat Boy. But this is the newer model. This is a Harley Davidson 72 model. Grabe ka namin. Muna isa sa mga pinaka namin ang nakita ko. This is a Harley Davidson Sportster 48. That's a Sportster 72. And this is a Sportster 48. Sorry. Ang rest cruisers. And this is a Harley Davidson Sport Glide. Medyo na siya touring. Sport Glide. This is a Harley Davidson Iron 883. And this is my Harley Davidson Breakout. Muna siyang Breakout. That's it. And by the way, this is our group. And we are here sa Duyan with the Harlistas. Sila, nagpulusing-pusing sa gwa. Papulong view sa mountain. May view tadi sa mountain. Sila yun. Alright, so that's it. Harlista Bacolod, guys. Dad Funker. Please like, comment, follow, if pwede, share my page. And once again, good morning everyone, and babush!